अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्ट ऑन बंगला। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घर में फिट फाट होंगे जी और हाँ। अपनी लाइफ को करेंगे खूब इंजॉय। बिलाल भाई की तरह भाई हम भी कर रहे हैं माशाल्लाह। यार कर रहे हैं ना आप। कल तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस इन बांग्लादेश। जी अमेजिंग प्लेस टू विजिट इन बांग्लादेश। भाई अमेजिंग तो होंगे बांग्लादेश में जो है। लेट्स सी द वीडियो, बाद में करते हैं इसके ऊपर बात। वाह। ये टाइटैनिक पोज दे रहा है भाई। नहीं ये उस्ताद दिल्ली आ गई। वैली দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির বুকে নৌকায় ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ পেতে চাইলে ঘুরে আসতে পারে কিশোরগঞ্জ জেলার 4টি উপজেলা: ইটনা, মিঠামই, নিকলি ও অষ্টগ্রাম। বর্ষাকালে হাওর অঞ্চল কানায় কানায় পানিতে পূর্ণ থাকে। ये हमने कभी देखा ही नहीं है। একসময় এই হাওরের মানুষের কাছে একটা কথা প্রচলিত ছিল: বর্ষাকালে নাও আর শুকনায় পাও। कमाल है यार। মানে বর্ষার সময় নৌকা চলাফেরা আর শুকনার সময় পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতে হতো। नहीं हमने नहीं देखा। आप देख रहे हैं। কিন্তু এই অল ওয়েদার রোড বা সাবমার্সেবল রোড হাওরবাসীর জীবনযাত্রা যেমন পরিবর্তন করেছে, रोक नहीं सकती, मिला অপরদিকে रही हैं दोनों পর্যটকের কাছে এই স্থান হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয় এক জায়গা। पाइप वगैरह जो है ना चढ़ रहा है या इस साइड से आ रहा है या इस साइड से, एक साइड पे प्रॉपर कर रहे हैं। আমাদের লিস্টের নবম স্থানে রয়েছে টাঙ্গুয়ার হাওর। तंगवर हॉर। ये बोट उस टाइप की नहीं है जो প্রায় क्या कहते हैं 100 বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই হাওর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মিঠাপানির জলবন। हाँ उस टाइप की। वही है वो इसी बीच पे था। স্থানীয় লোকদের কাছে এটি নয়কুড়ি কান্দার ছয়কুড়ি বিল নামেও পরিচিত। हाउस बोट। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় রামসার স্থান, আর প্রথমটি হচ্ছে সুন্দরবন। টাঙ্গুয়ার হাওর ভ্রমণের উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল। होता है कि पानी नीचे ज्यादा गहरा नहीं है। जितना दराज जगह নিকলি हो, उसको এবং টাঙ্গুয়ার হাওরকে পাশাপাশি অবস্থানে রেখেছি দুইটা আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের কারণে। অল ওয়েদার বা সাবমার্সেবল এই রোডের জন্য নিকলি হাওরে যেমন পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে, ঠিক তেমনি টাঙ্গুয়ার হাওরের সৌন্দর্যকে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে মেঘালয় রাজ্যের পাহাড় সারি। आइलैंड बीच में छोटा था, कितना प्यारा था। देखो सारे वो दरख्तों के साथ साथ उन्होंने लगाई। জীববৈচিত্র্যের দিক থেকেও এই স্থান অতুলনীয়। गांठ बांध देते हैं। এই হাওরে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। স্থানীয় জাতের পাখি ছাড়াও শীতকালে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে আগত পরিযায়ী পাখির আবাসও এই হাওরে। 2019 সালের পাখি শুমারি অনুযায়ী হাওর ও এর আশেপাশের এলাকায় 208 প্রজাতির পাখি দেখা গেছে। हर तरह 200 প্রজাতির মাছ, বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ছাড়াও নানাবিধ সরীসৃপ ও উভচর প্রাণীর আবাস এই হাওরে। कि बांग्लादेश के ऊपर कोई টাঙ্গুয়ার देखो হাওর पीछे ভ্রমণে पहाड़ আসলে দেখতে পাবেন ছোট ছোট সোয়াম্প ফরেস্ট, শহীদ সিরাজ লেক বা নীলাদ্রি লেক, वो सब বাইট টিলা, country में জাদুকাটা समझ लो নদী, पड़ा हुआ है। ये देखो island। লাউয়ের ये चीज গড় मैं कह रहा हूँ, यही এবং चीज अक्सर শিমুল বাগান। ये भी देखा हुआ है। ये मैंने वॉलपेपर देखे थे। जब এক मैं কথায় छोटा था, এই कि হাওরের गौरव भाई সৌন্দর্য बोलते, आज আপনাকে क्रिकेट মুগ্ধ देखा। করতে বাধ্য। नंबर 8 আমাদের লিস্টের 8 নম্বরে রয়েছে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। कोलकाता। कोलकाता। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত একটি সমুদ্র সৈকত। পর্যটকদের কাছে সাগরকন্যা নামে পরিচিত এই জায়গা। अच्छा मैंने को उठा के लेके जा रहे हैं उसको। 18 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সমুদ্র সৈকতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এটি বাংলাদেশের একমাত্র স্থান যেখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই দেখা व्हील যায়। थे नहीं थे। व्हील थे। आपने कहा बोर्ड को भी व्हील थे शबीर भाई आता कि नहीं? ऐसा भाई और कुछ नहीं हमारा रिएक्शन ऐसा
7। जी हाँ। এবারে 7 নম্বরে রয়েছে यार ये রাঙামাটি। नंबर 7 8 है तो कितना प्यारा, नंबर 1 कितना वाला होगा? নৈসর্গিক ওই সৌন্দর্যের এক অপার লীলাভূমি পার্বত্য मेरी রাঙামাটি most জেলা। favorite place। প্রকৃতি যেন তার রূপ আর সৌন্দর্য बात में দুটোই कुछ ঢেলে होने वाली। দিয়েছে এখানে। वैली वैली রাঙামাটি চট্টগ্রাম থেকে ৭৭ কিলোমিটার আর রাজধানী ঢাকা থেকে ৩০৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। রাঙামাটির অন্যতম দর্শনীয় স্থানগুলো হচ্ছে কাপ্তাই লেক, সিম্বল অফ রাঙামাটি নামে খ্যাত ঝুলন্ত সেতু, রাজবন বিহার, শুভলং ঝর্ণা, নৌবাহিনী পিকনিক স্পট, অরণ্যক রিসোর্ট, অলওয়েল পার্ক, ফুরমন পাহাড় ইত্যাদি। यार कहाँ पे घर बनाया हुआ है? डरबन नहीं, सुकून वाला। डर वर नहीं लगता? डर नहीं होना वहाँ पे वो देखो कोई आइलैंड क्या कर यार है, ऊपर से ब्रिज भी है। मैंने पहले ही कहा है भी अगर आप शूटिंग के अब ऐसे तो नहीं वहाँ पे विजिटर जाते बहुत डैम देखो विजिटर ऐसे नहीं দূরে वहाँ पे নীল जाते भाई। আকাশ, উপরে মেঘমালা, চারিদিকে বিস্তীর্ণ লেক এবং সবুজ বনানী, সবকিছু মিলিয়ে রাঙামাটি সত্যি মনোমুগ্ধকর এক জায়গা। कंट्री में इतनी ब्यूटीफुल है, ठीक है, फिर भी जहाँ के उनके सिटी आबाद के उन्होंने देख लो सुशील भाई कितनी मेहनत এবারে की है। 6 নম্বরে রয়েছে সুন্দরবন। সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি हाँ, शबीर যা भाई कैसा বিশ্বের चलेगा? প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর वीजा অন্যতম। मिल जाता है सस्ता है, সমুদ্র लेकिन जो উপকূলবর্তী टिकट है ना নোনা वो পরিবেশের हम इस एज সবচেয়ে में आ বড় गए हैं। ম্যানগ্রোভ अब বন देखो ना হিসেবে पाकिस्तान की সুন্দরবন हर বিশ্বের सिटी बहुत बड़ी सिटी সর্ববৃহৎ में हम जा অখণ্ড सकते हैं और मैं বনভূমি। घूम के भी आया हूँ। 10,000 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের 6,017 বর্গ কিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ রয়েছে ভারতের মধ্যে। বর্তমানে বনের আশেপাশের অঞ্চলে মানব বসতি গড়ে ওঠায় মূল বনের আয়তন অনেকটাই কমে এসেছে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সহ নানা বিচিত্র ধরনের পাখি, হরিণ, কুমির ও সাপ সহ অসংখ্য প্রাণীর আবাসস্থল ये এই आ বন। गया ये आ गया। ओ बिलाल भाई आप कहाँ चले बिलाल भाई आप कहाँ चले गए 1997 সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান ये देखो হিসেবে जंगलात স্বীকৃতি इसका প্রদান করেন। अंदर चेक करो। খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও বরগুনা হয়ে সুন্দরবন ঘুরে দেখা যায়। खजूर। ओए रेनबो चेक किया? पानी भरना खुद ब खुद। সুন্দরবন বিশাল একটি অঞ্চল। अच्छा ये जो बंगाल का ये जो टाइगर था বন বিভাগ থেকে সুন্দরবনের নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গা ভ্রমণের बिल्ली तो অনুমতি पानी से দেওয়া बहुत হয়। परहेज करती है, ये तो उसके अंदर घुस के जा रहा है। উল্লেখযোগ্য टाइगर जो দর্শনীয় है ना, वो স্থানগুলোর पानी মধ্যে पानी রয়েছে के अंदर शिकार भी করমজল, करता है। হারবাড়িয়া, वो आप কচিখালি, क्रोकोडाइल, কটকা, क्रोकोडाइल। জামতলা, হিরন পয়েন্ট ও দুবলার চর। शेयर नहीं करता। पानी की নভেম্বর कमी থেকে थोड़ी ফেব্রুয়ারি बेचारा মাস जाए तो সুন্দরবন कहाँ जाए, ভ্রমণের फिर तो উপযুক্ত সময়। ये देखो कितना पानी है। ये तो अक्सर वो आपने इंडियन मूवी देखा होंगे वो कोलकाता वाली, उनमें ऐसा ही वो बंगाल टाइगर का व्यू जो होता है वो बिल्कुल इसी टाइप का होता है, লিস্টের 5 बिल्कुल इसी নম্বরে टाइप রয়েছে সিলেটের জাফলং। का। शायद मुझे लगता है প্রকৃতি কন্যা হিসেবে সারা দেশে এক নামে পরিচিত तो वो সিলেটের देखो জাফলং। पानी कितना अंदर। अंदर जाकर ये वो जगह है यहाँ से ना সিলেটের গোয়াইনঘাট मैंने देखा উপজেলার था वो অন্তর্গত একটি एक तरफ পর্যটন इंडिया স্থল है एक तरफ জাফলং। बांग्लादेश है, दोनों साथ में इकट्ठे ही हैं। यार ये चेक करे कैसी हरियाली है। এটি সিলেট ये শহর जो থেকে पत्थर है, 62 কিলোমিটার ये इधर इंडिया উত্তর वाले भी পূর্ব हैं और দিকে ভারতের बांग्लादेशी মেঘালয় भी हैं। সীমান্ত ঘেঁষে খাসিয়া জয়ন্তা पहाड़ পাহাড়ের इनके पास होते পাদদেশে हैं, অবস্থিত। वो उस तरफ जो है इंडिया, इस तरफ जो है পর্যটনের পাশাপাশি জাফলং visitor পাথরের জন্য आते हैं। বিখ্যাত। ठंडे पानी से नहा के मजे कर रहे हैं ये भाई। कैसा है? জাফলং যাওয়ার পথেই আরো বেশ কয়েকটা জায়গা ঘুরে দেখা যায়। সেগুলো হচ্ছে লালাখাল, আগুন পাহাড়, ডিবির হাওর, শ্রীপুর চা বাগান, তামাবিল স্থলবন্দর এবং সংগ্রামপুঞ্জি ঝর্ণা। यार ये एक ऐसी मजे की जगह है। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে এগিয়ে এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা সিলেটের আরও অনেকগুলো आप জায়গা আছে। imagine कर सकते हो সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলার কাশ্মীর খ্যাত ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর, পান্থুমাই ঝর্ণা, বিছানাকান্দি এবং বাংলার অ্যামাজন কিংবা সিলেটের সুন্দরবন খ্যাত রাতারগুল সাউন্ড ফরেস্ট। हाँ तो ये मैं कराची से आगे एक जगह घूमी। ये मिर्ची है। कौन सी नहीं पहले वाली वो पत्ती तो नहीं थी, पत्ती आई की थिंक, पत्ती हाँ, मुझे चाय की- वही चाय की चाय की पत्ती। पत्ती हाँ वो थी। उसके पौधे थे। नंबर 4 আমাদের লিস্টের চতুর্থ স্থানে রয়েছে মেঘের রাজ্য সাজেক बादल ভ্যালি। ही बादल है। সাজেক বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার একটি ইউনিয়ন।
एक डिस्कवरी সাজেক देख रहे हो বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন। यार अमेज़न का जंगल नहीं, कहते हैं। बाकी वो जो घर बनाया है वो किस टाइप के हैं जाकर एक पूरा हाईवे बना हुआ ऊपर नहीं, সময়ের ব্যবধানে अमेज़न का এই जंगल जब স্থান हम জায়গা देखते করে हैं, নিয়েছে मोगली वाली দেশের फिल्म, সবচেয়ে জনপ্রিয় मोगली স্থানগুলোর वाली फिल्म তালিকায়। से बैकग्राउंड टच বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে শীত लेकिन ये আসার আগ रियलिटी है, পর্যন্ত वो कैप्चर সাজেকের है। আশপাশ ঘিরে থাকে এরকম অসংখ্য মেঘেদের দল। হাতের কাছে এরকম মেঘ ছুঁয়ে দেখার সাক্ষী হতে চাইলে अरे शबीर भाई वो जो वैली है इसमें हॉस्पिटल वगैरह की मौजूद होंगी कोई सहूलियात यार मैं कहता हूँ होने होने चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी आबादी भी तो है। इतनी बड़ी सिटी है यार अब हर जगह के लोग रह रहे हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल जरूरी है यहाँ पे क्योंकि ये शहर से काफी दूर है। हाय 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 क्या बनते हैं? ओए ओए ओए, तो ये शहर से कम है ये शहर से ज्यादा ब्यूटी है क्या बात है, क्या तो बात इसको है। देख के आपको नहीं लग रहा कि सारी फैसिलिटी ठंडी हवा जा रही है, ठंडी हवा चेक करो। ओए होए, ये और जो हमारे ये दिल को है। ललचा रहे एक इनके खाने दूसरा इनकी प्लेस से नंबर 3 এবারে 3 নম্বরে রয়েছে কক্সবাজার। Big island। আসলে 3 নম্বরে রয়েছে তার মানে এটা না যে জায়গাটা আর অন্য দুইটা জায়গা থেকে কম জনপ্রিয় কিংবা কম সুন্দর, বরং কক্সবাজারই এমন জায়গা যেখানে প্রতি বছর সবচেয়ে বেশি লোক ঘুরতে আসে। लहर के पीछे लहर, वाओ। আসলে এই ভিডিওতে যে জায়গাগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের জন্য এগিয়ে আছে। हम यहाँ पे কক্সবাজারও बच्चे ঠিক जगह खाते তেমনই हैं, এক वहाँ पे लोग জায়গা। शिकार भी ज्यादा এই জায়গা करके নিয়ে खाते हैं ना। নতুন করে বলার কিছুই নেই, কারণ 120 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। आइलैंड, ओ आइलैंड कह रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको? बीच। बीच बीच ये अलग बात है कि समुद्र के करीब ठंडी हवा चल रही होती है, वहाँ पे इंसान बोर नहीं होता। समंदर दिल छोटा की जगह है जहाँ पर এছাড়াও কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত একপাশে সুউচ্চ পাহাড় সারি এবং অপর পাশে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি, মাঝখান দিয়ে 80 কিলোমিটার দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ রোডের সৌন্দর্য এই স্থানকে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়। झूले यार फ्री के झूले हैं। ये क्या? बट्टू এবারে 2 নম্বরে রয়েছে সেন্ট মার্টিন। ये भी आइलैंड है। এটি বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। वो ये चेक कर हाँ, कमाल है ना, देखो बड़ा। ब्लू ब्लू पानी है बिल्कुल সেন্ট মার্টিন साफ এক নীলাভ স্বপ্নের দ্বীপ। इसमें मछलियाँ होंगी ना, বাংলাদেশে এত সুন্দর একটা দ্বীপ আছে না দেখলে বিশ্বাসই করা কঠিন। जैसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते हाँ, বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত এই দ্বীপটি টেকনাফ থেকে 9 কিলোমিটার দক্ষিণে ও মায়ানমারের উপকূল থেকে 8 কিলোমিটার পশ্চিমে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত। ये नहीं देखा देखा। উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এই দ্বীপের আয়তন জোয়ার ভাটার সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ে আর কমে। জোয়ারের সময় এর আয়তন থাকে 5 বর্গ কিলোমিটারের মতো আর ভাটার সময় 9 বর্গ কিলোমিটার। প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায় বলে স্থানীয়ভাবে একে নারিকেল জিঞ্জিরাও বলা হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস এ দ্বীপ ভ্রমণের উপযুক্ত সময়। ये आए परिंदे, मछली। জীবনের জাগরণে ছেয়ে যাওয়া ছোট্ট এই সাগর দ্বীপে জীবন চলে প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে। मैं आपको बाद में बताऊंगी প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য দু চোখ মেলে দেখা, চেনা ও জানার আদর্শ জায়গা এ দ্বীপ। ये रास्ता कैसे बना हुआ है हाँ? ये रास्ता ऐसे बना हुआ था भाई। এবারে সবশেষে রয়েছে বান্দরবন। ये फ्री में लेके आए বান্দরবানে जन्नत की এমন तरफ। সকল জায়গা আছে যার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে হাজার হাজার পর্যটক বারবার পাহাড়ের টানে চলে আসে এখানে। ট্রাভেলারদের কাছে বান্দরবান মানেই এক স্বর্গরাজ্য। হাতে গোনা কয়েকটা জায়গা দিয়ে বান্দরবানের সৌন্দর্যকে কোনোভাবেই বোঝানো যাবে না, কারণ বান্দরবানের প্রতিটা পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে আলাদা আলাদা সৌন্দর্য, পাহাড়িদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও হাজার বছরের वोट है ना ঐতিহ্য। भाई क्या कर सकते भालू लाके पर्सनल क्लासेस हो रही है तुम्हारी। भालू लाके भालू বান্দরবানের অন্যতম দর্শনীয় স্থান পাহাড়ের চূড়ায় সরকারি অর্থায়নে গড়ে তোলা টুরিস্ট স্পট নীলাচল, বাংলার দার্জিলিং খ্যাত চিম্বুক পাহাড়, সেনা নিয়ন্ত্রিত নীলগিরি রিসোর্ট, अच्छा सबसे ज्यादा মেঘনা expensive পর্যটন photo কমপ্লেক্স,
শৈলপ্রপাত, टूरिस्ट के लिए স্বর্ণ ये pics हम মন্দির, देखते थे নবনির্মিত ये তমাতলি टूरिस्ट के लिए পর্যটন सबसे ज्यादा কমপ্লেক্স। expensive। वो आपने सुना नहीं এ था তো গেল जो বান্দরবানের टूरिस्ट आते চিরচেনা हैं ना মাত্র उनसे কয়েকটা ज्यादा নাম, टका लेते ये चीज কিন্তু चेक कर থানচি, यार আলীকদম, भाई इस তিনতু, जगह पे ना आप मुझसे বেলাক্রি, जिस तरह আমি की এক मर्जी খুম, एक्टिंग নাফা करवाते খুম, मैं कर সাত दूंगा। ভাই मैं খুম, अब तक ভেলা स्टिकी वाला খুম, सीन भी कर दूंगा দেবতা यहाँ पे। খুম, ডিম পাহাড়, আন্ধারমানিক, पीछे जा रहा है বগালেক, क्या नीचे? জাদিপাই, সাকাহাফং, তাজিমরং, वाला सीन कर दूंगा। চোতলাং, দুমলং, যোগী হাফং, কেউকরারং, থিন্দল, बिहारी डॉग, তেতলাং, মুখরা आशीष থুতাই হাফং, কপিতালের মতো হাজারো জায়গা আছে যেগুলো সম্পর্কে বলতে গেলে कल तो शबीर भाई वीडियो तो हो चुकी है एंड पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। तो यार मैं कहता हूँ कि वीडियो के बारे में कहने की जरूरत नहीं है हमारा रिव्यू आप पहले ही सुन क्योंकि चुके हम साथ साथ अपना है कि क्योंकि हम मिस नहीं कर रहे थे ना। जब हम एंड पे अगर इस तरह की बातें करते हैं ना कुछ हमें जहन से उतर जाती है कुछ, क्योंकि हम अगली वीडियो अगला पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वाला और पीछे वाला हमें भूल जाता है। भूल जाता है बिल्कुल। इतनी अच्छी अच्छी प्लेसेस हाँ, होती हैं। अभी हम जो है साथ साथ उसके मजे ले रहे थे और बात भी कर रहे थे, तो आई थिंक अभी बात करने का कुछ रहा ही नहीं है। मैं इतना हमें कहूंगा हमें बहुत ही आला लगी यार। जी हाँ। अगर हमें मौका मिला आने का ना तो हम ये 10 की 10 प्लेस जरूर जाएंगे। मौका ही तो नहीं मिल रहा, मौका ही तो नहीं मिल मौका रहा। मिलेगा मिलेगा कब सबको मिलेगा? मिलता है। वेल तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमारी वीडियो को अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमें कमेंट करते रहें और हम आपको जुड़े रहे वीडियो हमारे बनाते साथ मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।